Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, غادي نشوفوا module ديال les opérations courantes et on va commencer par le premier chapitre ديال la comptabilisation des factures achat-vente. Achat-vente. Alors, عندي l'enregistrement des factures achat de marchandises. Lorsque je dis achat, يعني أنا كنشري et facture vente. Lorsque je dis vente, ماني أنا كنبيع. Donc, facture doit. La facture est un document comptable justificatif obligatoire entre le commerçant. يعني هي واحد الوثيقة محاسباتية ضرورية ما بين الناس التجاريين. La facture achat est appelée aussi facture doit. يعني la facture achat نقدروا نسميوها facture doit. Donc la facture achat كيعطيها le fournisseur. كيعطيها le fournisseur, le client bien sûr. Alors, on peut l'appeler aussi facture doit, qui consiste ou bien qui constate la créance du vendeur. يعني هذاك السيد ou bien هذاك le fournisseur ملي كيعطيك هذيك la facture راه كتولي انت عنده بالنسبه ليه comme créancier يعني كيتسالك الفلوس sur l'acheteur à la suite d'une opération de vente. Voilà. يعني هاد الفاكتور دوا ou bien هاد لا فاكتور مني كيعطيها لك لو فورنيسور راه il constate عنده هو في لا كونتابيليتي كوم كريونس انه كيتسالك واحد لو مونطون اللي غادي تخلصوا ليه سوا اون اسبيس سوا اون بار شيك سوا بار فيرمون. غادي نشوفوا ان اكزومبل. عندي اشا اكريدي يعني انت كتشري مع هاد لو فورنيسور سلعه وكتقول لي غنخلصك ابخي يعني ما نخلصكش دابا. Donc, on a dit achat de marchandises constitue une charge pour l'entreprise. Donc, les achats, الشركة ملي كتشري راه كتكونستات واحد la charge عندها في la comptabilité. Donc, le compte d'achat est débité et le compte fournisseur est crédité. Exemple, achat de marchandises à crédit, 8000 dirhams, facture numéro 28, passer les écritures. Donc, أنا normalement classe 6 ديما كتكون en débit. Donc, ملي كنشري واحد السلعة je dois constater la charge ديالي في le journal ou bien في le grand livre ديالي. Donc, je débite 6111. Normalement, أنا شريت achat de marchandises. Je débite avec un montant de 8000 dirhams. En revanche, racine crédité le fournisseur. Donc, je dois constater la dette. Je dois constater la dette d'Yali, le fournisseur, 8000 dirhams. Facture numéro 28. Donc, هنايا دوزت la charge d'Yali. La comptabilité d'Yali. هنا achat à crédit. Donc, le fournisseur, هنا غادي تسالني 8000 dirhams. نهار غادي نبغي نخلص أنا الفورنيسور, je vais débiter le fournisseur avec un montant ديال 8000 dirhams ou je vais créditer soit la banque, soit la caisse. عندي هنا achat au comptant يعني شريت مع هاد لو فورنيسور comptant يعني في البلاصه خلصته. Il peut être réglé soit en espèces soit غنخلصو بالفلوس cash soit par chèque bancaire يعني غادي نعطيه شيك فيه واحد l'échéance غادي يكون على شهر شهرين ou postal. On débite alors le compte achat يعني je constate la charge في la comptabilité et on crédite soit la banque soit la caisse. Exemple, achat de marchandises en espèces يعني شريت واحد لا marchandise مع واحد لو فورنيسور شريتها comptant espèces par chèque en espèces par chèque bancaire. هنا قال لي هنا باردون هنا راه غالطين راه ماشي en espèces راه par chèque bancaire. Donc هنا achat de marchandises par chèque bancaire au comptant par chèque bancaire. Numéro AAC 6147 هذا هو le numéro ديال le chèque. La facture numéro 0206 de 6000 dirhams. Passer les écritures. Alors هنا je dois أول حاجة constater la charge يعني خصني débiter classe 6 ديالي ملي كنشري je dois débiter classe 6 6111 achat de marchandises. إلا كنت شريت matière première غادي débiter le compte ديال la matière première. Si je me rappelle bien, pardon, si je me rappelle bien le compte ديال achat. Alors, achat, matière et fourniture, 6121. يعني إلا كشريت matière et fourniture. Et je crédite le compte banque. يعني أنا خلصته بلا banque donc je dois créditer la banque. La banque غادي يخرجوا منها الفلوس. Facture numéro, chèque numéro. عندنا هنا l'enregistrement ديال les factures de vente. Alors هنا هاد la comptabilisation ou bien هاد les écritures شكون اللي كيديرهم لو كليون يعني لو كليون ملي كيشري مع هاد لو فورنيسور خاصو يدوز هاد les écritures في لا كونتابيليتي ديالو. دونك ملي كيشري مع هاد لو فورنيسور يساجي لواحد لاشا يعني سي اون شارج بالنسبه للو كليون. دابا غادي نشوفوا لا كونتابيليتي بالنسبه لو فوندور اللي يعني لو فورنيسور كومون il passe les écritures ديالو في لا كونتابيليتي.
قال لي هنا la vente de marchandises constitue un produit pour l'entreprise. يعني هذاك le vendeur ou bien هذاك le fournisseur ملي كيبيع راه كيدخل واحد الفلوس هذوك اللي هذيك l'argent pardon اللي كيدخل راه il s'agit لواحد le produit كتسمى un produit. Il implique donc l'enregistrement au crédit au compte 7111. انا اي حاجه بعتها راه خصني ندخلها في لو كونت ديال لي برودوي اللي هو 7 يعني في البوست 7. Donc je dois créditer toujours le poste 7. Vente de marchandises contre le débit de compte client lors d'une vente à crédit يعني ملي كنبيع لو كليون à crédit وما كيخلصنيش في هذاك الوقت يعني je dois créditer le compte client غنبقى نتسالو ou bien d'un compte de trésorerie pour la vente au comptant. ملي كيخلصني soit en espèces soit par banque soit je débite le compte banque soit je débite le compte caisse. عندي هنا exemple السملالي فون 7800 دو مارشانديز عزيز يعني هاد لو فورنيسور السملالي باع لو كليون عزيز واحد 7800 ا كريدي دونك je crédite 7000 يعني produit 7111 vente de marchandises avec un montant de 7800 et je débite 7800 بلو كونت كليون 3421 علاش حيت هاد لو كليون عزيز ما غاديش يخلصني اون اسبيس غيخلصني ا كريدي دونك هادي لا كونتابيليزاسيون عند لو فورنيسور يعني عند لو فوندور. غادي نشوفوا دابا لا كونتابيليزاسيون عند لو كليون دونك لو كليون شرا il s'agit لواحد لا شارج يعني خاصو يكونستاتي لا شارج في لا كونتابيليتي دونك ملي كنقول شارج جو دوا ديبيتي توجور كلاس 6 دونك كلاس 6 6111 achat de marchandises 7800. En revanche, je crédite le compte fournisseur اللي هو السمنة 7800. علاش كريديتي الفورنيسور حيت ما غاديش نخلصو اون كونطون غنخلصو اكريدي يعني غنخلصو من هنا لواحد 3 شهور ولا 4 شهور. الوغ غنشوفو واحد ليكزومبل pour bien comprendre هاد لو برانسيپ ديال achat ou vente. عندنا le 21 février 2006 l'entreprise Famarco adresse à ses clients les factures suivantes. عندنا facture numéro 162 relative à une livraison de marchandises au client العالمي 25000 dirhams. Donc هاد le client العالمي شرا عندنا واحد 25000 dirhams ديال السلعه. عندنا facture B16 concernant une vente au Maroc de biens produits 20000 dirhams. Règlement moitié par chèque moitié en espèces. هاد السيد شرا عندنا هاد لا سوسيتي شرات عندنا واحد لي برودوي 20000 درهم خلصتنا اون اسبيس مواتيي اون اسبيس بار شيك. عندنا فاكتور نيميرو 164 relatif à une commission encaissée par l'entreprise MM 3000 dirhams. واحد لونتربريز صيفطت لنا واحد الكوميسيون يكورتاج ديال 3000 dirhams دونك باغ فيرمون بانكير يعني جو لي انكاسي. تو دابور غادي نشوفوا لي فاكتور ديال هاد لي كليون. عندنا لو كليون العالمي هو 25000 درهم عندنا دينا 20000 درهم وعندنا MM 3000 درهم. دونك غادي نشوفوا لا كونتابيليزاسيون ديال première facture. Donc il s'agit vente donc je crédite la classe 7 يعني خصني نكريديتي classe 7 علاش il s'agit لواحد la vente. Voilà vente de marchandises 25000 dirhams facture numéro 62. En revanche je débite client علاش حيت هذوك لي كليون ما خلصنيش اون اسبيس ولا باغ شيك غادي يقول لي غادي نخلصك ابري دونك il s'agit واحد لا فونت ا كريدي 3421. Deuxième opération, facture B16 concernant une vente au Maroc de biens de produits 20000 dirhams. Règlement moitié par chèque, moitié en espèces. Donc, أول حاجة خصني constater la vente ديالي. Donc, classe 7. Vente de biens produits au Maroc, 20000 dirhams. En revanche, je crédite compte client. Alors, ما كنجيش وكندير هنا directement compte caisse ولا banque. Non, je dois constater أول حاجة la vente ديالي في la comptabilité. Après, je solde le compte client. Donc 20000 dirhams. Après, je crédite le compte. Voilà, ملي غادي نكريديتي غادي تسولدا ما غاديش يبقى عندي في la comptabilité. Et je débite la banque et la caisse. حيت هو قال لي تخلصات moitié par caisse, moitié par banque. 5141, 5161. عندي facture numéro 164 relative à une commission encaissée par l'entreprise M 3000 dirhams par virement bancaire. Donc هنا les commissions اللي كيجيوني il s'agit d'un produit pour la société.
يعني je dois débiter la banque الفلوس غيدخلوا عندي في la banque et créditer la classe 7 71 272 commission et courtage reçu 3000 dirhams facture numéro 64